Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du, ikhwani fid din wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Mutun Thalabil Ilm Al-Mustawa At-Tamhidi. Kita sudah masuk kepada pembahasan bagian al-adhkar, bagian zikir-zikir. Yang pertama ada at-taharah, bagian zikir tentang kesucian. Terlebih dahulu di sini disebutkan tentang permasalahan dukhulul khala, memasuki kamar mandi ataupun WC ataupun tempat buang hajat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Muttafaqun alaihi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki al-khala. Khala itu adalah idza arada ayyadkhula makana qada'il hajah. Tempat buang hajat. Ya. Tempat untuk menyelesaikan hajat seseorang, BAB ataupun BAK, buang air kecil ataupun buang air besar. WC ataupun kamar mandi, tempat buang hajat. Qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari al-khaba'is, al-khubuthi wal khaba'is. Al-khubuth wal khaba'is ini adalah syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika masuk tempat buang hajat, beliau berdoa doa ini. Beliau mengucapkan doa ini. Ya, beliau berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Dan salah satu manfaatnya adalah ketika seseorang membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aurat dia. Allah akan jadikan syaitan laki-laki ataupun perempuan dari kalangan jin, mereka tidak bisa melihat aurat kita ketika kita buka atau ketika kita singkapkan di dalam tempat buang hajat. Maka hendaknya senantiasa berdoa ketika kita masuk kamar mandi sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya adabnya ketika masuk kamar mandi, ya, terlebih dahulu dia baca doa ini, lalu kemudian masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Ya. Ketika keluar nanti baru menggunakan kaki kanan dan membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya ada al-khuruju minal khala, keluar dari tempat buang hajat. Ya, WC ataupun kamar mandi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu keluar dari buang hajat, selesai buang hajat, qala ghufranaka, ay Allahumma ighfirli. Nabi SAW mengucapkan ghufranaka, artinya ya Allah ampunilah hamba, berikanlah ampunan kepada hamba. Dan ketika keluar, ingat tadi, ketika keluar maka dahulukan kaki kanan. Kenapa kita mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi dan ketika keluar kita menggunakan kaki kanan? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau biasa ketika masuk, ketika beliau memulai sesuatu yang baik, maka beliau menggunakan bagian kanan terlebih dahulu. Apabila melakukan hal-hal yang buruk, ya, atau memasuki tempat-tempat yang buruk, maka beliau terlebih dahulu memulai dari bagian kiri. Ya. Nah, ini beberapa adab yang berkaitan tentang al-khala, ya, kamar mandi ataupun WC atau tempat buang hajat. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.